सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 6 सेप्टेम्बर 2020 दिन रविवार, आश्विन मास कृष्णपक्ष सिंह 22 दिन। आज तिथि और नक्षत्र चतुर्थी रात्र 7:24 पर्यंत, अश्विन नक्षत्र दंड 60 अहोरात्र, मेषचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5:35 और सूर्यास्त समय 5:54। आज मेष राशि घात चंद्र और आज मेष राशि घात बार। आज शुभ बेला दिवा 7:13 ठारू दिवा 8:51 पर्यंत, रात्र 9:28 ठारू रात्र 12:12 पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज मूला और रात्र 7:24 पर बेलभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। आज दिनटी आपणको लागि मिलांशपूर्ण रहिबो, मन विषर्ण रहिबो, थंडा काश भली किछि छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। सेतिबे आज आपण जेते छोटिया रोगटी हेले मध्य तार चिकित्सा करंतु, अवहेला करंतु नाही। कर्मक्षेत्र समस्त कार्य विलंब संपादन करेंगे। ता सहित गोटे कथार ध्यान रखु कि आज दिन में आपण काहरी को भी उद्धार दिंतु नहीं, कारण ता फेर समस्या उपज। पिला माने अबाध्य हेबे, चिड़चिड़ा स्वभाव संपन्न रहिबे। आज आपन को किसी कठिन परिस्थितिर सम्मुखीन होगा भी पड़ पारे। से आज आपण कौन भी बड़ धरणर निष्पत्ति नेबार बंचवाक हेब। आज किसी एपरी कार्य भी करने को पड़ पारे जहाँ आप स्वप्न भी भावी नथिबे। किसी कार्य अनिच्छा सत्वे निर्वाह करने को बाध्य हेबे। परिवार मध्य किसी अशांति सृष्टि हेब। कुटुंब हेतुक जंजाल देखादेव। पौत्रिक संपत्ति को नहीं कलह उपजी पारे। आज आप अଯଥା युक्तितर्क और वाद विवाद दूरे रुहतु, कारण किसी कलहर संभावना बनुअछि। से सावधान रुहतु और बाणी में मीठापन रखा चेष्टा करूँ। मन में दुख होगा भली किसी खबर शुणा मिल पारे। धैर्यर आवश्यकता उपज। कार्यस्थल में कार्यभार वृद्धि पाइब। अଯଥା खर्च बढ़। अर्थ आय जी खर्च भी सेतिक रहिब। किंतु जहाँ भी हो आज आपनकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। धनर अभाव बोध हेब नहीं। अटकी रही धन फेरी आसवा भली जोग बनुअछि। तेज आज मेष राशि घातचंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलवा समय सावधान रुहतु। कौन भी ऋषिणाली कार्य करूँ ना और जिते दूर संभव आज आप कौन भी दूरयात्रा करूँ ना। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप नील रंगर वस्त्र धारण करूँ कि नील रंगर कौन गोटे जिनिस दिन जाक निज पाखे रखु। एवं आज आप क्या सहित भी कलह बा झगड़ा आदि करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। जाना वृष राशि विषय में। आज आप परिवार में कौन बड़ परामर्श नहीं आगक बढ़ु। यह आपण लाभप्रद रहा। आज अति शीघ्र कहार को भी बंधु करूँ ना एवं निजर खर्च पर नियंत्रण रखा चेष्टा करूँ। कारोबार में उठाण गणना स्थिति उत्पन्न हो पारे। निजर जीवन साथी सहित कौन कथा को नहीं युक्तितर्क हो पारे। तो सावधान रुहतु और उभय को बुझा चेष्टा करूँ। मन में विरक्ति भाव देखादेव। कर्मक्षेत्र में अनिच्छा सत्वे कि बाध्यवशत किसी कार्य करने को पड़ पारे। गृह कार्य बाधा उपज। मोहरे पड़ अकार्य करपारती। सम्मान हानि घटीपे। से आज आप खराब मित्र और कुसंग ठारू सर्वदा दूरे रुहतु। किसी परिश्रम वृथा हेब। पाख लोक शत्रुता आचरिबे। कौन द्रव्य भांगी हजि कि चोरी हो पारे। से सावधान रुहतु। छात्र छात्री मैंने गुरुजन कथा को अवज्ञा करी असुविधार पड़े। व्यवसाय लाभ कम रहिब। शारीरिक क्लेश अनुभव करेंगे। दिन सारा व्यस्त रे। तेज आज दिनटी आपण धार्मिक रहिब। धर्मकर्म प्रति मन बढ़। देवदर्शन में शांति पाइबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिब। धनर अभाव बोध हेब नहीं। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल रहिब। किंतु क्या सहित भी आज युक्तितर्क आपण क्षतिकारी सब्यस्त हेब। से आज आप युक्तितर्क और वाद विवाद ठार दूरे रुहतु। कहारी कथार भासी जाई कौन भी निष्पत्ति तुरंत नियंतु नहीं। यह द्वारा आप क्षति पड़ पारती और मानसिक अशांति भोगी पारती। अकारण निंदा मिल पारे। से सावधान रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप हनुमान जी ध्यान करूँ और हनुमान जी को किसी मिठार प्रसाद अर्पण करूँ। और आज आप तरतर हो कौन भी निर्णय नियंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मिथुन राशि विषय जाना आपंकर ऊर्जार स्तर भल
ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାହସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ଖୁସିର ଅବସର ମିଳିବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ ଓ ଯେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ମିଳିବ। ମନରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଔଷଧର ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଭାବିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କାମ ପ୍ରତି ଭାବନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଜି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିବ। ଦେବଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଓ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପରି ଦିନଟିଏ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ବି ଜରୁରୀ କାମରେ ମାତାପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଖୁସି ହେବେ। ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାର ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନ ଏକାଗ୍ର ରହିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପାଠ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭଜନକ ରହିବ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଓ ଫସି ରହିଥିବା ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପଦାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। କିଛି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ହୋଇଯିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସମ୍ମାନ ଓ ପତିଆରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ନୂଆ ଶୈଳୀ, ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ରହିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଭଲ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ରହିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ 3 ଥର ନିଜର ପିତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ନିଜର ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଉର୍ଜାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶର ଆଶା ରଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣି ନେବେ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂଜା ଉପବାସ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ରହୁଅଛି। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଯିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଶା ମୁତାବକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ମନ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ଅଧିକ ମନ ବଳିବ। ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓଲଟା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀକୁ ଘଷି ସେହି ହାତର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଓ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ନିଜର ବିଚାରକୁ ଲଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ମନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପୂଜା ଉପବାସ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ରହୁଅଛି। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପଦରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାହାର ଉପକାର କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବାଟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ନୂଆ ଉର୍ଜାର ସହିତ କାମ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ମନ ଏକାଗ୍ରଚିତ ରହିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାଭାଜନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।
आयर अभिवृद्धि परिलक्षित हेब। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। किसी लोकों सहित साक्षात आलोचना व्यवसायी मानक लगी लाभकारी सिद्ध हेब। आज दिनटी आपण धार्मिक कार्य प्रति रुचि बढ़। आपण को समस्त सहयोग प्राप्त हेब। राजनीति सामाजिक कार्य कर सुजोग प्राप्त करेंगे। आज कौन खास व्यक्ति सहित साक्षात आलोचना हो पारे। व्यवसाय सौदा बाहर को जावाक पड़ पारे और यह आपण लाभकारी सिद्ध हेब। आर्थिक प्रगति और सफलता पाइबार दिनटीए। आपणकर किछि काम समस्त को आश्चर्यचकित कलापर रहिब। ऑफिस रे कर्तृपक्ष आपण को कौन नुआ दायित्व अर्पण करेंगे। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह सामग्री क्रय कर पारती। परिवार रे हस खुशीर लहरी रहिब। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिब। आर्थिक पक्ष मजबूत रहिब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप भगवान शिवंकर दर्शन करंतु और महामृत्युंजय मंत्रर अधिकरू अधिक जप करंतु। और आज आप कहार सहित युक्तितर्क करंतु नहीं। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु धनुराशि विषय जानिबा। आज आपण प्रत्येक क्षेत्र में भल परिणाम मिलवार जोग रहुछि। कहार परामर्श आपण लाभकारी रहिब। चाकरी कौन काम को नहीं आपंकर प्रशंसा हेब। शत्रु और विरोधी माने आपंकर सम्मुखें नतमस्तक रहिबे। स्वास्थ्य अपरिवर्तित रहिब। मन प्रफुल्ल और चंचल स्वभाव रहिब। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहिब। दिनटी सकारात्मक भार रहिबे। गृह रे हस खुशीर माहौल रहिब। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण हेब। महिला माने गृह निपुण हेबे। उच्च मनोभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिब। छात्र छात्री माने श्रृंखलित हेबे। आज आपनकर दिमाग रे जो विचार आसिबो ताहा सफल हेब। मन रे उत्साह रहिब। परिवेश आपनक पई अनुकूल ही रहिब। परिस्थिति लाभप्रद हेब। आय मध्यम धरणर रहिब। जीवन साथी सहयोग प्राप्त करेंगे। प्रियजन सहित मिलन जोग रहुछि। आज आपनकर पत्नी किंबा आपनकर झील आपनक लकी साब्यस्त हेबे। अजना व्यक्ति संपर्क में वृद्धि घटिब। जीवन साथी सहयोग प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स मानक दिनटी अत्यंत ही शुभ रहिब। श्रृंखलित जीवन यापन करेंगे। गृह को बंधु आगमन सूचना रहुछि। व्यापारी मानक लगी दिनटी साधारण रहिब। दूर संपर्कों द्वारा उपकृत हेबे। पारिवारिक जीवन भल रहिब। दिनटी आपण लगी सकारात्मक भार रहिब। गृह को बंधु आगमन हेब। महिला माने गृह निपुण रहिबे। उच्च स्वभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिब। साहस वृद्धि हेब। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। दिनटी उत्साहपूर्ण रहिब। कौन नुआ क्षेत्र धन मिलवा हेतु आर्थिक स्थिति मजबूत हेब। जीवन साथी संपर्क मधुर रहिब। व्यवसायी माने प्रचुर लाभ पाइबे। अचानक कौन खुशीर खबर प्राप्त हेब। स्टूडेंट्स मानक लगी दिनटी शुभ। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप गोटे चुटकी लुण नियंतु और सही लुण को कौन सी गोटे गचर मूल पकई दे आसतु। एवं आज आप कहारी उपर भी सहजरे भरोसा करंतु नहीं। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु मकर राशि विषय जानिबा। आपनकर आत्मविश्वास उच्च रहिब। कौन नुआ दायित्व अतिशीघ्र मिल पारे। जीवन साथी तरफ कौन खुशीर खबर प्राप्त हेब। व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में भल परिणाम प्राप्त करेंगे। पूर्व समस्या मान दूर होगापी बाट उन्मुक्त हेब। ऑफिस रे बड़ अधिकारी मानक सहयोग पाइबे। बेकारी को रोजगार सुजोग प्राप्त हेब। प्रिय बंधु सहित कौन मनोरम स्थान को बुलवाक जापारती। स्वास्थ्य सचेतनता वृद्धि पाइब। योग और व्यायाम प्रति रुचि जागृत हेब। मन में प्रसन्नता बजाय रहिब। आज निजर मनर कथा को क्या शेयर करिपारंती। प्रत्येक कार्य सफल रहिबे। निजर क्यारियर को नहीं कौन बड़ निर्णय नहीं पारंती। आय भल रहिब। इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। अपराह्न बंधु मिलन जोग रहुछि। अधिकरू अधिक धन अर्जन मन बल। आज कौन गोटे लक्ष्य को नहीं उत्सुक रहिबे। कौन अनुभवी व्यक्ति सहयोग आपण लाभकारी सिद्ध हेब। दिनटी आपण लगी सब दृष्टि भल ही रहिब। सकारात्मक भाव संपन्न रहिबे। पराक्रम वृद्धि देखा मिल। कौन शुभ खबर प्राप्त हेब। व्यवसाय सफलता प्राप्त करेंगे। बंधुंठार सहायता पाई खुशी हेबे। चिंताधारा पवित्र और उच्चमान रहिब। भाभी सब काम समय पूरा हेब। शत्रु आपणकर क्षति करने को जिते चेष्टा कले भी किसी क्षति करें नहीं। आर्थिक पक्ष मजबूत हेब। आज आप ऊर्जावान और सक्रिय रहिबे। उन्नति संबंधी उपयोगिकता सामना को आसिब। स्वास्थ्य उत्तम रहिब। उत्साह वृद्धि घटिब और मानसिक प्रसन्नता लाभ करेंगे। व्यापारी मान लगी दिनटी शुभ। छात्र छात्री माने गुरुजन निर्देश मानि चलिबे। परिवार रे थिबा दीर्घ दिन अशांतिर अवसान घटिब। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप कौन गोटे गचर मूल अल्प जल अर्पण करंतु और सही वृक्ष को प्रणाम करंतु। और आज आप क्या निजर प्रशंसा करंतु नहीं। यह आपण शुभ साब्यस्त हेब। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जानिबा। आज आप प्रत्येक असंभव को संभव करने पर बल रखिबे।
व्यापार क्षेत्र में लाभ होबार आशा रहुछि। आपणकर ऊर्जार स्तर भल रहिबो। किछि महत्वपूर्ण लोकों सहित आपणकर संपर्क हेबो। इंजीनियर लगी दिनटी अनुकूल। आपणकर चयन सरकारी चाकरी होई पारे। धर्मकर्म रुचि बढ़िबो। घर को अचानक अतिथि आसीपारती। जीवनसाथी सहित संबंध भल रहिबो। तेबे किछि पुराना कथा को नहीं अल्प चिंतार मध्य रही पारती। उचित परिश्रम रे आपनको सफलता मिलिबो। लेखन और पठन कार्य रुचि बढ़िबो। कौनसी नुआ वाहन किणवा लगी मन बढ़िबो। अतिथि व्यस्त रहिबे। खाद्य तृप्ति लाभ करिबे। अशांतिर अवसान घटिबो। निज कर्मरु आनंद पाइबे। स्वास्थ्य क्रमशः उन्नति परिलक्षित हेबो। मन प्रसन्न रहिबो। धार्मिक भावन वृद्धि हेबो। मन रे जहाँ भी आशंका कि संकोच रही ताकू छाड़ी दिंतु। आपण सफल रहिबे। सामाजिक प्रतिष्ठार वृद्धि हेबो। जो लोक अविवाहित अछंती सेमानक लगी भल विवाह प्रस्ताव आसीपारे। घर वातावरण भल रहिबो। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति आपणठार सहयोग लोड़े। आज आप किसी एपरी कार्य करेंगे जहाँ बहुत दिन चिंता कर आसुले। तेबे अचानक सम्मुख को आसुवा कार्यपाई निजक सर्वदा प्रस्तुत रखु। एवं आज आप ईर्ष्यार व्यक्ति दूरे रुहतु। कौन भी वाद विवाद दूरे रुहतु। बाकी प्रत्येक क्षेत्र आपण भल ही रहिबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। पड़ोशी सह उत्तम संपर्क बजाय रहिबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोमाता को सबुज घास किंबा शाग बिड़ा खाइबा दिंतु। और आज आप लाल रंग को अवॉइड करूँ। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। आपन को कौन से गोटे भल खबर शुणा मिल पारे। जीवन साथी सहित संबंध में सुधार आसब। धन संबंधी मामलार प्रयास सफल रहिबे। ऑफिस काम संबंधी यात्रा करिपारंती। आपन को कौन से गोटे मामला रे बड़ निर्णय नेबाकू पड़ पारे। पितपुत्र मध्य मनमालिन्यर अंत घटिब। आज आप धन संचय प्रति आकर्षित रहिबे। कौन से क्षेत्र में धनर निवेश करिपारंती और यह आपन लगी शुभ रहिबो। किछि आशा आज आपनकर चरितार्थ हेबो। जीवन साथी सहयोग कारण आपनकर क्लेश कम हेबो। दूरस्थान को यात्रा जिबे। तेबे खर्च उपर अल्प नियंत्रण रखंतु। अଯଥା खर्चर संभावना बनुअछि। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। मन प्रसन्न रहिबो। समस्त कार्य सुरुखुर संपन्न करिवे। आर्थिक अवस्था सुधरी जीवो। कर्मक्षेत्र में उन्नति घटिबो। कर्मक्षेत्र में निजर पारदर्शिता कारण समस्त कार्य को सुरुखुर निर्वाह करिवे। आयर सुधार आसिबो। किछि नुआ जिनिस क्रय करि पारंती। कार्य सिद्धि पई लागि पड़िबे। कौन से हजिथिबा द्रव्य पाई पारंती। निजर कार्य को समीक्षा करिवे। नूतन आयपंथा प्राप्त करिवे। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक रूप से संपादन करेंगे। दिन जाक ऊर्जावान रहिबे। कार्य जेते कठिन हेले भी सेथिरु आपनको सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। भविष्य को नहीं योजना प्रस्तुत करेंगे। तेबे आज खराब मित्र और दुष्ट प्रकृतिर व्यक्ति दूरे रुहतु। नहीं तो किसी समस्या पड़ पारती। समय सदुपयोग कर खुशी हेबे। मान प्रतिष्ठार वृद्धि हेबो। व्यापारी मानक आज दिनटी धन लाभर दिन होई रहिबो। स्टूडेंट्स मानक आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हेबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान महादेव को निकट में नड़िया प्रसाद रूपे लगातु। और आज आप क्या उधार दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हेबो। तेबे वीडियोटी किपर लगे जदि भल लगी थाए लाइक टे करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करंतु। जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ ता आप सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।